Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Class 8. Okay, class 8 ya. English. So today we're gonna use our book here. We're gonna use our book. Let me check first my PDF. Prepare yourself to open your book. Our last meeting we haven't touched or we didn't use our book yet, yeah. So now you're using our book. Have you got your book on your hand? Let me check. Okay. All right. Page chapter 1. It's English time. It's English time. Chapter 1. Now what we are going to talk about, it's English time. What is it? Waktunya berbahasa Inggris, ya. So everything should be conducted in English. Segala sesuatunya harus antarkan atau omongkan dalam bahasa Inggris. Because why? It's English time. Okay. Chapter 1 ya. Look at the book. Look at the picture. The one on the circle, yang dalam tanda lingkar itu, apa katanya? From now on, dari mulai sekarang, I will use English in my English class. So every time the teacher is coming into your class, okay, when you are going to ask or to tell something to your teacher, whether you wanna ask questions to your teacher, so you should use English. Ya, understand? Paham kan? Katanya di sini dari sekarang saya akan menggunakan bahasa Inggris dalam kelas bahasa Inggris saya. Okay. In this book you see that we will learn to get attention. What is attention? Perhatian. Kita akan membahas, katanya di sini, belajar bagaimana memperoleh atau mendapatkan attention. Attentive. Okay. Mendapatkan perhatian. Maksudnya gimana ya? To get attention. Artinya kita ingin mencoba nanti di sini belajar bagaimana mendapatkan ya perhatian ya, atau menarik perhatian orang lain agar tertuju kepada kita, gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang ingin akan diutarakan. Maybe you have something to talk about, to tell them, okay? Yang mau dibicarakan, maka kita harus ambil perhatian. Ya, secara umum, in general, in bahasa Indonesia, apa itu kira-kira? Tolong perhatikan saya, kalau guru di depan gitu kan, tolong perhatikan saya. Anak-anak, tolong perhatikan saya. Dengarkan saya, jangan ribut, dengarkan saya. Di sana jangan ribut, dengarkan saya. Kira-kira gitu. Jadi seperti itu mungkin ya, mendapatkan
attention from someone else. Kemudian to check, katanya di sini apa nih? To check if we are understood. Ini pakai pasif untuk mengecek apakah kita dipahami, gitu ya. Udah buka bukunya kan? Okay. I hope you have your book in front of you on your hand, ya. Karena ini nggak pakai apa namanya materi di sini ya, di buku aja kita ambil, okay? Jadi to check if we are understood. Kita akan belajar untuk checking, ya. Checking untuk apa itu? Memeriksa apakah apa yang kita bicarakan, apa yang kita omongkan dipahami atau enggak oleh orang yang apa kita ajak berbicara. So we are going to check okay, whether or what we are talking about, what we are telling them or telling someone is understood or not, gitu ya, by the responder or the hearers that we are going to talk to, ya, that we are talking to. Apakah mereka paham apa yang kita bicarakan? Ngeceknya gimana? Ya, dalam bahasa Indonesia gitu. Paham nggak? Paham. Paham? Enggak, belum. Nah, kira-kira gitu. Understood? Pahami? Okay. And then we are going to learn to show appreciation to others. Juga kita akan mempelajari bagaimana menunjukkan apresiasi. What is it, apresiasi? To show appreciation to others. Menunjukkan apresiasi, appreciation, penghargaan, ya. Gimana caranya penghargaan? Okay, to others. Penghargaan kepada orang lain. Wait, ya. Okay. Tadi apa? Menunjukkan penghargaan. Bagaimana cara menunjukkan penghargaan kepada orang lain? Okay. And then the last one, you see, we will also learn how to tell what we or other people think of something. Kita juga akan belajar bagaimana menyatakan apa yang kita atau orang pikirkan, okay, tentang sesuatu. Menyatakan apa yang kita atau orang lain pikirkan tentang sesuatu, ya. Kita juga akan belajar tentang ini. Okay. The first one tadi apa? To get attention. Kemudian yang kedua, to check if we are understood, ya. We are understood. Untuk mengetahui apakah kita dipahami atau tidak. Yang ketiga, to show appreciation, ya. Apa tadi appreciation? Penghargaan, ya, to others, ya. Jadi itu. Yang keempat, to tell what we or other people think, yeah, of something. Okay, now we go on to the next page. Page 3, yeah. Look at the situation here.
I think this is in the class ya, di kelas. May I introduce myself? Dia bilang. Hi, dia bilang. May I introduce myself? Hi. So what do you think about this one in this situation? Maybe you want to get your attention, yeah? Okay. Or maybe Udin here, yeah. Udin opens the conversation in this classroom. Maybe he's talking to someone else, or maybe the teacher. Okay, and then how does Udin get the attention? Okay, I think Udin is trying to get the teacher's attention, or your attention maybe, right, by saying hi. Okay, dengan mengatakan hi, dia sudah berusaha untuk ngambil perhatian. Okay, hi. Di sini dia buat hi, maka ketika Udin mengatakan, when Udin is saying hi, and then someone is trying to get to talk to, okay, kemudian akan menoleh ya, okay, ada apa? Hi, okay. May I introduce myself? Baru dia bilang, maksudnya, bolehkah saya perkenalkan diriku? Gitu ya. So hi here bukan hanya menyapa, tapi juga berusaha mencari, okay, trying to get someone's attention, okay, ya. Hi, okay. May I introduce myself? Kemudian dia bilang, my name is Udin. Nama saya Udin. My name's Udin. Bisa bilang my name is, atau mau cepat boleh ngomong my name's, gitu aja ya. My name, s gitu, apostrophe s, maka my name's Udin, okay. And then disambut langsung dengan Benny. Okay, I'm Benny, I'm Lina. Jadi kalau ngomongnya nggak usah I am gitu ya, karena orang baratnya sih kalau ngomong cepat dia ya. Disebut dengan connected speech ya. Biasa disebut dengan connected speech, artinya bersambung gitu ya. I'm Benny, I'm Lina, I'm Edo, I'm Dayu, I'm Siti. Seharusnya kalau dia standar kan I am gitu ya, tapi mereka nggak gitu, biasa I'm Faisal, I'm Lina, I'm Dayu gitu ya. Kemudian tadi my name is Udin atau my name's Udin langsung juga boleh. Okay, once again, how does Udin get, atau how did Udin get, okay, the attention? Because he wanted to introduce himself. Bagaimana cara Udin mengambil perhatian? Karena dia bermaksud untuk memperkenalkan dirinya. Dia buka dengan apa? How did you open it? Dia buka dengan hi. Okay, very simple, very simple. Hi, may I introduce myself? Okay, my name is Udin. Okay, all right. Now we go on. Okay, wait a minute, yeah, just a minute. Okay, give me a second. Okay, 9 certain. Okay, good. Now we go on to the next page. What page is it? Page 4. Now you can go to page 4 on your book. Can you see it? Okay. See here. So what do we have here? A girl, yeah, a girl. Okay. What does she say? She say we will play the roles of the students and the teachers in the conversation to get other people's attention. Okay. Jadi kita akan memainkan peran, okay, katanya di sini, okay, sebagai pelajar dan sebagai apa? Teacher, sebagai guru in the conversation to get other people's attention. Yeah.
bagaimana cara mencari perhatian atau mendapatkan perhatian orang agar menoleh fokus ke kita karena kita ingin menyampaikan sesuatu. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan katanya. First, pertama, we will listen carefully. Ingat, membaca careful, careful ya, bukan careful. Paham ya? Lihat mulut saya. Bukan careful, bukan ya, bukan careful, tapi careful langsung ya. Careful. Jadi dua syllable ya. Dua syllable. Maksud dua syllable apa itu? Dua suku ya. Lihat tangan saya, careful, bukan tiga, careful, paham ya? Tiga salah, tapi dua, careful. Jadi kalau ditambah li, carefully, ya, linya udah lain ya, jadi tiga. Jadi seperti itu. Salah kalau careful, tapi careful. Okay. So 2 syllables, not 3 syllables. Here are first we will listen carefully to our teacher reading the conversation. Katanya disuruh dengarkan dulu membaca apa namanya ini percakapan. I think karena kita nggak ada di kelas ya, tapi nggak apa. Ya, jadi kita skip aja tadi itu, kita lewati kalau mau rule-nya karena kalian nggak ada di kelas. Kalau ada di kelas tentu akan seminta untuk melakukan peran ini. Okay, but because you're not in the class, so we cannot do this ya. If you are in the class, okay, I will ask you to do the roles. Okay, it's okay, no problem. Later we can do that. Nanti kita bisa lakukan itu. Second, we will repeat the conversation. No problem. We skip it ya. Kita apa namanya lewati aja. But then in groups, we will we skip it. Okay, because you're not in the class. We will say the sentence loudly dengan keras, clearly and correctly. Okay. Just listen to me, dengarkan sebagaimana membacanya ini, conversation ini nanti bisa dipahami ya. Okay. Dan lakukan sendiri di rumah. Okay. You can be on any role ya. Antum bisa menjadi role apa aja ya di sini untuk for the sake of making yourself familiar to the words pronunciation, untuk buat kamu jadi familiar dengan pengucapannya ya. Look at the first picture. Siapa yang meminta perhatian ini di sini? Teachernya atau muridnya? Maybe in the class there are, muridnya, the students are making noise ya, mungkin sedang buat ribut ya, maka teachernya ya sepertinya ini yang mengambil perhatian. Oke, perhatiannya tolong, kira-kira gitu teachernya ya. Ibu gurunya ini, ma'am ya. Maybe the class is noisy. The students are making noise, so the teacher, ma'am, is trying to get the students' attention ya. Jadi mau ambil perhatian muridnya agar tidak buat ribut atau apa. Let's see. Everybody, pengucapannya body boleh, body berarti dia kalau mau pakai body berarti British ya, body. Kalau Amerika body ya, terserah mau pakai yang mana ya. Terserah mau pakai yang mana, nggak ada paksaan itu, mau body mau body is okay, hanya sekedar dialek. Kalau suka Amerika ya bagus, kalau suka Inggris ya juga bagus, ada beberapa dialek ya, ada Australia juga bagus. No problem. So you say, everybody, I have your attention please. Everybody, may I have your attention please, dia bilang. Maksudnya everybody, anak-anak, setiap orang, jangan pula diartikan setiap orang, nggak gitu ngartikannya ya. Jadi ya hai, kira-kira gitu, hey semua gitu ya, mungkin dalam bahasa Indonesia gitu penerjemahannya. Hey anak-anak semua, bisa minta perhatiannya, kira-kira gitu ya gurunya.
Everybody, may I have your attention please? Okay. Baru muridnya respond gitu, ya, merespon. Berarti kalau ada respon, artinya teachernya sukses ngambil attention. Yes ma'am. Yes ma'am. Oke. Jadi ada dua orang yang beri respons, ya. Berarti berhasil. Caranya tadi bagaimana? Lihat bagaimana cara gurunya ngambil perhatian, to get the attention. Caranya gimana? May I have your attention please? So you can say that. May I, bolehkah saya have your attention? Bisakah saya minta perhatiannya, nak? Kira-kira gitu ya. Please, pakai please berarti sudah lembut itu, ya. Lembut, tidak lembut. Kadang-kadang sih walaupun pakai please, kalau ditekan itu bisa jadi berubah jadi kasar juga, ya, karena anaknya agak bandel gitu. Maka ditekanin sama gurunya, hey, may I have your attention please, gitu ya. Berarti sudah marah itu walaupun pakai please. Secara umum penempatan please di situ tujuannya untuk apa? Melembutkan pesan, ya, yang disampaikan kepada orang yang kita ajak bicara. Tapi lembut, tidak lembutnya bisa juga tergantung dengan stressnya atau pitchnya, ya, daripada sound yang kita gunakan. Alright, so what we are underlining here, apa yang kita garis bawahi di sini tadi, bagaimana to get the attention the teacher. May I have your attention? Pakai please atau tidak pakai please? Okay, we have talked, ya. Kita sudah ngomong, ya, about it. Okay. From now on, yang picture kedua, lihat. From now on, apa itu now on? Apa itu now on? From now on, now sekarang, on itu kalau nggak on off, lawannya off. On hidup, off mati, gitu ya. Now on artinya bukan sekarang hidup, bukan. Dari mulai sekarang ke depan, gitu ya. Beranjak dari sekarang. Jadi from now on we will use English in our English class. Oh, oke, ya, dia bilang. Ini siapa nih, guru yang ngomongnya? Oh, oke. We will use English in our English class. Siti, what did I say? Kalau menurut kamu ini gurunya lagi agak gusar, marah kah? Atau sedang berlembut-lembut, atau gimana nih dari kata-katanya? From now on we will use English in our English class. Okay, dia bilang we will use English in our, diulangnya 2 kali, ya. Artinya ingin ada penekanan di sini, ya. Ada, okay, penekanan. Nah, di sini kamu bisa dapat tadi mungkin yang dari picture kedua ini kamu belajar mendapatkan apa nih? Check if we are understood or not. Untuk mengecek apakah kita dipahami atau tidak, ya. Apakah kita dipahami atau tidak yang kita bicarakan. Tadi bicarakan apa gitu, ya. Kemudian kita ngecek. Tadi kan yang kita tuju tadi masih pertama tadi, ya, di halaman berapa tadi? Selain to get attention, bagaimana how to check if we are understood or not, okay, by the responder, oleh orang yang kita ajak ngomong, okay, by the responder we are talking to. So, bagaimana ngeceknya? Okay, tadi gimana nih? Coba lihat di sini. From now on we will use English in our English class. Nah, okay, dia bilang. Nah, kata okay di sini itu ngecek itu, ya, untuk mencek paham atau tidak. Diulangnya 2 kali, okay? There is a repetition di sini. We will use English in our class, kata bu gurunya. What did I say? Nah, ini juga ngecek. What did I say? Ya, jadi cara ngeceknya tadi, okay, bilang 1. Kemudian cara ngeceknya gimana? What did I say? Apa tadi yang saya bilang? Nah, dia bilang, what did I say? Bisa diulang-ulang, ya. What did I say? Gini saya kasih tahu.
Bahasa Inggris itu pertama di apa ya? Bagaimana ya? Saya mau bilang begini. Kalau ada frasa baru, kalimat baru yang ingin kita kuasai, katakan dulu pelan-pelan, okay? You speak atau you tell it slowly, and after that faster and faster. Lebih cepat dan lebih cepat, ya, gitu. Jadi dia jadi get familiar with it, okay? Kita menjadi familiar dengan itu, okay? For example, tadi dia bilang apa? What did I say? Apa tadi saya katakan? What did I say? Lebih cepat. What did I say? Kadang-kadang mereka say, kadang-kadang kalau cepat say. Jadi kalau British gitu dia, what did I say? Okay, no problem. Atau diulang, what did I say? Nah, gitu ya. Kemudian in our English class, okay. Kemudian Siti menjawab, we will use English in our English class. Berarti Siti paham atau enggak? Okay. Was the teacher or is the teacher understood? Dipahami atau enggak apa gurunya? Dia pahami ya di sini. How do you know? Karena Siti menjawab, diulangi lagi, she repeated what the teacher said. So we will use English in our English class. Okay. Jadi diulang lagi kata-kata gurunya, berarti dia paham, nyocok ya, paham. Oke. Tadi oh ya, satu lagi pengucapan ya, English. Sekali lagi ya, bukan English. Ingat ya, ini sudah pernah bilang atau belum? Pengucapan penting. Hal yang pertama kita harus pahami dalam bahasa, whatever the language is, apapun bahasanya, pengucapan hal yang utama ya. Salah ucap nanti orang nggak ngerti. Native speakers of English, penutur asli bahasa Inggris, berarti bule-bule itu, mereka sangat mempermasalahkan pengucapan kita, gitu ya. So, mungkin udah pernah bilang atau belum ya di hari pertama, the first meeting we have. Native speakers of English itu, nggak peduli. They do not care whether your grammar is wrong or not when you are speaking. Apakah kamu memakai bahasa Inggris dengan grammar yang salah? What they care about, apa yang mereka sangat peduli itu adalah whether your pronunciation is correct or not. Apakah pengucapan kamu itu benar atau tidak ya. The focus is on the pronunciation. Jadi fokusnya adalah pengucapan, bukan grammar. Tapi kalau grammarnya lebih bagus sekali. Oke. Jadi dari sekarang kamu masih muda-muda, bagusin pengucapannya. Ini benar nggak cara mengucapinnya? Oh, gampang sekarang. Ketik saja. Kalau dulu masa nggak ada internet lagi malah ya, susah nyarinya, terpaksa di kamus gitu ya, cari-cari. Nah, sekarang di masa ini very easy ya, far easier, sangat mudah karena bisa lihat gampang di kamus di internet ya. Antum tinggal klik atau ketik kata, kemudian klik bagaimana mengucapkannya dengan benar, karena ada contohnya ya, soundnya muncul gitu ya. Jadi kita kembali kemari, Inggris itu ngucapinnya bukan English. Sekali lagi, yang paling sering orang English lagi gitu ya. Yang benar ing ya, ing. Kemudian di ujungnya, di tengah ya. Oke. Yang sering salah, coba nanti kamu cek, adalah English. Sekali lagi, English itu salah. Sebaiknya diucapkan ada g-nya dikit ya, ada g-nya dikit. Lihat, English. Dapat ya? Nanti kamu cek di Google Translate, kemudian diklik cara soundnya. Bukan nggak ada g-nya ya, ada g-nya ya. English. Jadi kalau ENGLAND apa itu? Yang tulisannya England itu gimana tulisannya? England. Kalau tadi kan English. Jadi bacanya harusnya dari yang England itu bacanya England ya, ada g juga, England gitu ya, England. Oke, bukan eng salah.
Okay, we go on. Picture number 2 is finished ya, selesai ya. Jadi ngeceknya tadi gimana? Oke, kemudian dia tanya dengan gimana tuh gurunya. What did I say? Dia bilang ya. What did I say? Dia bilang bagaimana cara saya apa yang saya katakan tadi? Okay, go on ya, finished ya. Okay. Picture 3 mesti ada picture 3. Page 5. Go to page 5 ya. Right, kata gurunya. From now on, we will use English in the English class. Right, from now on, we will use English in the English class. Everybody, what do you think? Are you ready? Ya, dia bilang, kata gurunya ya. Benar, dia bilang. Right, katanya. Dari sekarang kita akan menggunakan bahasa Inggris di setiap ada kelas bahasa Inggris. Okay, in the English class. Everybody, what do you think? Nah ini, okay, anak-anak gitu ya, maksudnya everybody ini bilang sama semua anak-anak ya di kelas itu, apa pendapat kalian? Apa pendapat kalian? Nah, dari skill yang kita tadi awal-awal ingin tuju, kalau nggak salah ini di bagian nomor keempat ya. What do you think? Gitu ya. Apa pendapat kalian? Oke. If I say that everybody in this class, okay, should use English every time I come into the class. Kira-kira gitu ya, teacher yang ngomong ya. Apa pendapat kalian? What do you think? You di sini bukan engkau ya. Bukan engkau, you itu ada dua. Kamu, you juga. Kalian, ya you juga. You ada yang tunggal, ada yang jama, gitu ya. Ada satu orang, ada banyak orang. Kalau banyak orang berarti kalian. Kalau satu orang, you, gitu ya. Okay, we go on. What do you think? Ingat, think ada K-nya ya. Kalau T-H-I-N-G apa bacanya? T-H-I-N-G, T-H-I-N-G, apa bacanya? Antum baca apa? Bagaimana membedakannya dengan T-H-I-N-K, T-H-I-N-K? Bagaimana cara bacanya? Ya, bedanya ada ya. Kalau dia benda, maka thing berdengung di ujung, thing agak panjang kan karena dengung. Tapi kalau berpikir menjadi think, jadi ada k-nya dikit aja, jangan kuat-kuat juga. Okay. Think gitu ya. Terlalu kuat, something is coming out from your mouth, udah bahaya itu ya. Okay, think gitu ya. Jadi aku berpikir, I think gitu ya. Saya memikirkan sebuah benda. Bedakan apa? Benda tadi thing berdengung. I think disambut dengan a. Jadi I think a thing. I think a thing gitu ya. So I think gitu ya. So what do you think? Beda kan? Dengan what do you think, mana mungkin. Jadi apa yang kamu benda? Enggak bisa kan. So what do you think? Gitu kan. Are you ready? Apakah kamu siap? Dijawab sama si Siti ini ya. Oke. Yes man, dia bilang siap. Oke. Jadi bagaimana mengecek apa tadi pendapat orang? What do you think? Caranya gitu tadi ya. What do you think? Ada banyak cara sih. Cuman yang ini boleh dipakai untuk pertama, what do you think? Kemudian what's your opinion? Okay, what is your opinion? Ada banyak, beberapa ya gitu ya. Okay, what do you say? What do you say? Apa kamu katakan? Maksudnya bukan apa kamu katakan, apa pendapatmu? Sama itu ya. What is your opinion? Okay, do you have any idea in your mind? Okay, is there any response? Banyak, macam-macam banyak. Tapi for the time being,
kamu puasa ini saja sudah cukup dulu ya. 2 lah paling enggak, tentang nanya bagaimana pendapat orang. Jadi 1 apa, what do you think, kemudian what is your opinion, itu pakailah opinion, O-P-O-N ya, opinion lah, O-P-I-N-I-O-N ya, opinion, tulisannya opinion gitu ya. Okay. So what is your opinion, gitu bacanya. Mau cepat, what's your opinion. 2 itu udah bisa dipakai untuk nanyain apa namanya pendapat orang. Okay, picture number 3 finished ya. Right, from now on we will use English in this class. Okay, everybody. So what do you think? Okay, yes ma'am. Berarti siapa paham ya, si Siti. Kemudian teachernya going next to Edo ya di sini ya. A dark man, a dark boy ya, agak hitam kan kulitnya. Kemudian kelihai kayaknya nih ya. Apa ini? Rambutnya keriting. Okay. Dia nanyain Edo nih. Tadi si apa namanya Siti paham ya. Edo gimana? Dia cek lagi, ini gurunya ngecek. So Edo, what's your opinion? Boleh tadi kalau mau ada pakai ya. Tapi di sini gurunya pakai what do you think Edo? So what do you think Edo? Dia bilang, are you ready? Apa pendapat kau Edo? Okay. Kamu siap? Siap apa? Siap using English every time the teacher is coming into the class. Ternyata yes ma'am, I'm ready. So it means that Edo understood okay what his teacher is saying ya, apa yang gurunya katakan. Yes ma'am, I'm ready. Okay, ready to use English in this class every time the teacher is coming to the class. Alright, picture 1, 2, 3 and 4 understood ya, dipahami ya. Okay, saya ulang. Tadi kalau bagaimana untuk to get attention gimana, ada hi gitu ya, ada apa tadi, may I have your attention. Oke, kemudian ngecek bagaimana apakah kita dipahami atau tidak gitu. What did I say? Ngecek itu tadi ya. Oke, what did I say? Oke, itu ngecek apakah kita dipahami atau tidak. Kemudian yang ketiga gimana tadi, what do you think, itu nanya bagaimana pendapat orang. What is your opinion? Nah, itu ya, bagaimana pendapat orang. Oke. Picture number 5 ya. Attention please. Attention. Ini udah jelas sekali, perhatian. Kayak pengumuman ya. Perhatian. Ada anak hilang. Attention please. Okay, there's a missing boy found in the lobby. Ada missing boy, ada anak yang hilang ditemukan di lobby. Attention please. Dia nyari perhatian orang agar tertuju kepadanya. Dia mau ngomong sesuatu. Ini gampang lah ya. Sering sekali kita dengar attention please. Okay. Yes ma'am. Berarti sudah dapat perhatian dari apa muridnya ya. Kita lanjut percakapan ini. Percakapannya panjang ini ya. Sampai 11 ya. No problem. We go to picture number 6 ya. Picture number 6. Let me see, we still have time, okay? Sure. Okay, good. What is it? Attention please. Now let's say it together, katanya. Sekali lagi gurunya gunakan kata attention please, minta perhatian ya. Attention please. Now let's say together. Sekarang ayo kita katakan, kita ucapkan lah di sini ya. Now let's say together. Let's say together. Kita ucapkan sama-sama ya. Okay. Yes, we are ready. Ya, kita siap. We will use English in the English class. Kenapa sepakai the English? Kenapa enggak the English? Kenapa? Mesti ingat.
apakah dulu diajar ada nggak SDO, tapi saya rasa enggak ya. It's okay then. Sebilang the English, karena the-nya yang ada di situ dijumpakan dengan huruf vokal ya, the English, karena seketika ucapkan I itu kan huruf vokal, bukan konsonan, bukan huruf mati, maka pengucapannya bukan the. Kalau ada the di awal ya, jadi di ya. Contoh apa lagi? Kalau book, apa buku kan, itu bukan vokal, apa namanya, konsonan huruf mati, maka the-nya mengucapinya ketika ditempatkan di awal the book, bukan the book ya, the book, bukan the book. Kalau apple, apple pengucapannya apple, a itu udah huruf vokal, maka kalau ada the-nya di awal, mesti ingat ya, bagi yang sudah tahu, maka itu ngucapinnya the apple ya, the apple. Bisa cari contoh yang lain yang awalnya vokal dan kemudian konsonan. Kalau awalnya konsonan the, pengucapan the-nya jadi the. Kalau diikuti kemudian dengan benda atau apa yang diawali dengan huruf vokal, jadi the ya, the apple. Okay, that's why I said in the English class. Okay, kemudian muridnya jawab, yes, we are ready. Ya, kami siap, ma'am. We will use English in the English class. Kami akan gunakan English in the English class. Kami akan gunakan bahasa Inggris dalam kelas Inggris ini, dia bilang. Okay, give me a break for the time being ya. Okay, keep talking and then my throat is a bit dry ya. Ngomong terusnya agak apa namanya, tenggorokannya agak seret. Give me time to have a break. Saya minum dulu ya. Give me a second. I'll be back. Okay, here you are, I'm coming back. I've got the lubricant on my throat. Udah dapat pelumas tenggorokan saya. Okay, now almost finished ya. Okay, where were we? Di mana tadi kita? Picture 6 ya, already picture 6 is finished ya. Okay, then we go to picture 7. Hey Dayu, stop doing that. Jangan ngomong seperti itu. Teachernya bilang itu sama siapa? Dayu. Jangan lakukan itu. Please, dia pakai please agak dilembutin berarti. What do you think? Apa pendapatmu? Are you ready to use English in this class? Kata dia bilang. Apakah kamu siap pakai bahasa Inggris di kelas kita? Kata gurunya. Mungkin Dayu ini a bit naughty ya. Mungkin Dayunya agak nakal ya di kelas. Makanya gurunya ngomong, hey Dayu, dia bilang, stop doing that. Okay, you are making noise. Okay, you're bothering your friends. Kamu buat keributan di kelas, okay? Kamu ganggu temanmu. Stop doing that. Mungkin seperti itu. Jangan lakukan itu.
So dia kemudian gurunya nanya, what do you think? Apa pendapatmu? Are you ready to use English in this class? Kemudian Dayu bilang apa? Oh, I'm so sorry ma'am, maaf ma'am, maaf bu. Dia bilang, yes I am. Maksudnya yes I am ready. Tadi I'm so sorry ma'am untuk yang mana tadi? Jangan lakukan itu, guru kata gurunya kan. Okay. Oh ya ma'am, I'm sorry, dia bilang. Kemudian yes I am untuk jawaban pertanyaan, are you ready to use English in the class, gitu ya. Okay. Alright, so Dayu understood what the teacher is saying. Good. Now Dayu, and then picture number 8. Oh, the teacher went again to siapa ini? Edo lagi ya? Is it Edo ya? Okay, ya. Yeah. Edo, say it again. Dia bilang, Edo, say it again. Again ya, standarnya again. Kalau lihat di kamus again, gitu kan, again. Tapi kalau dengar-dengar di TV, di film, mereka bilang again, gitu ya. Say it again, bukan again, ya, again. Itu apa namanya? Variasi ya. Variasi itu terjadi di mana-mana, di bahasa apa aja terjadi. Enggak hanya dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga ada variasi. Ya, maksudnya variasi alternatif lain yang sama ngomong seperti itu. Seperti standarnya kalau di kamus cabai kan, saya tadi pagi makan cabai. Oke, nggak bilang gitu kita kan. Saya tadi pagi makan apa? Cabai ya. Udin, rumahmu di mana? Oh, dekat pantai. Nggak ada gitu, dekat pantai. Jadi pantai itu sama, cabai sama, malah lebih sering dipakai cabainya bukan cabai ya. Sama dengan ini, standarnya di kamus again, tapi pengucapannya jadi again ya, again. Tapi kalau masalah say dengan what you say, ya itu lain lagi ya. Mungkin kena dialek lagi, itu bukan kena alternatif ya. Say maybe Amerika, so what do you say? Nah, itu mungkin British sama Australia, itu dialek. Tapi kalau again di mana-mana pakai, lain lagi. Again, okay. Edo, say it again loudly, dia bilang. Edo, say it again loudly. Katakan lagi dengan louder, dengan keras ya. Atau louder, nanti kalau pakai er lebih kenceng, lebih keras. Edo, say it again. Okay. And then Edo confirm, si Edonya confirm lagi, tegesin sama dia. Yes, we are ready, ma'am. Ya, kami siap, ma'am, dia bilang. Okay? We are ready. We will use English in the class, in the English class. Kami akan gunakan bahasa Inggris di kelas Inggris. So you students, class 8, are you ready to use English in this class every time I go into your class? Kira-kira kalau kalian gimana itu? Siap gunakan bahasa Inggris every time I go into the class? You're not allowed to use Indonesian. We have talk about that, okay? We have talk about that. Okay, no problem. Kita udah bicara tentang itu ya. Jadi kalau semasuk nanyanya keluar semalam gimana? Kalau keluar ke toilet ya, bukan toilet ya, ingat kan? Toilet. Use English ya. Try to use English. Don't be afraid of grammar. Jangan takut grammar ya. Ya salah nggak apa-apa itu. Gunakan bahasa Inggris saja, oke? Okay? Di apa ya? Jangan takut ngomong salah, tidak apa-apa. Yang penting at your age perbanyak kosa kata aja. Don't worry, ngomongnya salah-salah nggak apa-apa. Yang penting Inggris, oke? Okay? Karena native speakers of English saja nggak mempermasalahkan itu. Yang penting kamu ngomong ya, dan pengucapannya, ya pengucapannya diperbaiki, itu aja. Jangan takut ngomong, oke? Okay? What is it now? Picture number 9, is it? Picture number 9 ya. Okay, now. What is this? Excuse me, man. Semalam kita udah bahas ini ya. Excuse me, ya. Excuse me. Bagaimana pengucapannya? Okay? We have talk about this one. Kita udah ngomong tentang ini.
Ma'am, what's attention in bahasa Indonesia? Oh, dia nanya apa attention dalam bahasa Indonesia. Kita udah tahu jawabnya, perhatian ya. Attention is perhatian. No problem with that thing. We go on to picture 8. 10 ya. Sir, ini sama Pak Guru ya. Sir, may I wash my hands? Bolehkah saya cuci tangan saya? May I itu bolehkah ya. May I wash my hands? Sure. Gurunya jawab, tentu. Okay. So may I, ini cari ini aja ya, tanya. Okay. Number 11 now. 11, the last one. Okay. Hey guys, are you? Alright. Hey guys, are you coming with me? Hey guys itu sudah trying to get what? Attention. Hey guys itu sudah coba mencari siapa ini tadi? Edo ya. Edo's friend's attention ya, sudah cari. Hey guys, kemudian semua noleh gitu ya. Are you coming with me? Ikut aku nggak? Dia bilang gitu. Sure, let's go. Tentu, ayo. So Edo is trying to get attention by saying apa? Hey guys, ya. Edo's coba cari namanya fokus kawannya, perhatian kawannya untuk menoleh ke dia dengan katakan hey guys. Okay, sure, let's go. Jadi itu, I think time is drawing. Oh, time is up ya. Cukup, serasa udah pas ini waktunya. Tadi sudah kita bahas ya, bagaimana to get attention, bagaimana ngecek, whether we are understood, apakah kita paham atau dipahami atau enggak. Bagaimana cari perhatian, dan bagaimana meminta pendapat orang lain, apakah dipahami atau enggak. Gimana tadi we have been through those things ya. Wait a minute. Done. Time is up, I think. Nanti pelajari lagi ya. That is it for today. Thanks for your attention. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.